عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بود سبيس. اليوم معكم يسرى، أحد أعضاء جمعية العلوم الفلكية لولاية البليدة. اليوم راح نهضروا على نوع جديد من التلوث، وهو التلوث الضوئي أو la pollution lumineuse. Alors, est-ce que vous avez une idée c'est quoi la pollution lumineuse؟ للأسف الشديد الإنسان لم يكتفي فقط بتلويث الأرض، بل انتقل إلى السماء، وذلك من خلال الإنارات العمومية، أضواء السيارات، الهواتف، واجهات المتاجر وغيرها. Donc, la pollution lumineuse désigne la présence nocturne anormale de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune. وكما على بالنا الإنارات العمومية تستقطب آلاف الحشرات في الليل، وهذا يخليها تكون فريسة سهلة للطيور الأخرين، وبالتالي يحدث خلل في التوازن الغذائي وموت قرابة 1200 حشرة في كل ليلة أمام إنارة عمومية واحدة. Et aussi la flore، كما نلاحظ في الآونة الأخيرة أوراق الأشجار والتي تسقط بصفة غير منتظمة ومتأخرة، وهذا السبب يعود للضوء الذي تتعرض له الأشجار في النهار، وهو ضوء الشمس، بالإضافة إلى الإنارات العمومية في الليل. Et même sur la santé de l'être humain، اللي ولا الإنسان يلقى العديد من التذبذبات خاصة أثناء النوم. إذن وباختصار، on peut dire que la pollution lumineuse se caractérise par toute source de lumière venant perturber notre champ de vision. وعلى هذا les astronomes كانوا من الأوائل اللي دينونساو هذا لو فينومين dans les années 1970. malgré كانوا يستعملوا أحدث الوسائل والتقنيات، إلا أنهم تعثر عليهم رؤية الفضاء والنجوم في السماء بسبب les éclairages artificiels. حتى ولات رؤية النجوم بالعين المجردة شبه معدومة، خاصة في المدن الكبرى. Dans les années 1990, les associations de défense de l'environnement reprennent les alertes données par les astronomes، بحيث زادت نسبة التلوث الضوئي ب6% في كل سنة. En 2016, 80% de la population mondiale et plus de 90% de la population des États-Unis et de l'Europe vivaient sous un ciel pollué par les éclairages artificiels. Un tiers de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. La pollution lumineuse peut également être évaluée par l'échelle de noirceur. Elle permet d'évaluer la qualité du ciel en fonction du nombre d'étoiles visibles, et nous pouvons estimer ce qu'il est possible de voir ou non. Elle classe le ciel sur une échelle de 1 à 9 qui décrit la pureté d'un ciel en fonction de sa noirceur. Pour réduire la pollution lumineuse que l'on produit, il faut diminuer la quantité de lumière projetée et limiter la propagation de la lumière par éteindre systématiquement les lumières inutiles quand on quitte une pièce par exemple, réduire la puissance des ampoules quand c'est possible, installer des régulateurs comme les détecteurs de présence, etc. La lutte contre la pollution lumineuse a pour objectif de protéger la biodiversité ainsi que la qualité de vie. En outre, les actions qui visent à réduire cette pollution concourent aussi à réduire la facture énergétique et les émissions de CO2. Alors, sauvez le ciel, sauvez votre terre et sauvez votre vie.